medika ba wa mane dada se enkrato no echi na ebe komanta muna ye di enkomo ahwede ekoso ewo ho mehase de afi Kofi Agye unya te Kofi Agye na ye kaso a unya te kaso nso a wa mobirim a oyem behyew omo so ebia sa na nyame ye wom senso se sa na omo pe omo ho a but ne nyina mu no de ebesi bia no Kofi Agye wo ho se obema wahu de eko menua bema Kofi Agye mpacha ma che mejo so menua ba no ra yire je hu ye nyagopa adom ne ho ye ye da irade ase na mpacha o mo ntem ho ne de dadi ana na no no abia ha ba bo ne de ade tiwa na afiato mo te de enye lu te ade ache upe na oda so de na se di ansia ade nyagopa na do sanse se de nipa do so mo ntem wa ne ntiama bo ne fo sam so kwa na ekos na we de we wo sam a esi ni ze ne da na me no ka sei ma obatan ene ne ba ka bom wama akoya ro sem kese pa sanse koya ma me ne ba ne fa so firi mu no ne emu awiram ne nya ne se ma me du amanfo mu a amanfo ne ka so na bo hye tutu na ba akwa ujina ka so tu na ba akwa ujina amanfo na sa ba stop wono omo mo ti amanfo mu na ko digdo ka so ahwa no bi asi na across the kwano ade akoni nyima so once the city company of Ghana main office wo entaman fodo na na ko to prepaid obi ko dimita na obi a open light hu nyima bia hono ko tema hono a very busy place na was me about say kromu na we say sabi o yempele for engineer de kromu ya amso me engineer ti to mo ye kwan ya sabi omo nyin say nipa ebe cross kwan ha the highway yenye ebia footbridge ne nipa fa so say the be ya cars ni betimi akomo militant tente ana se betimi save ni bala but uhwe kwa ye nyina na dodo na ana yenye footbridge o so de du ba bia na kwa enebresem na kwa hagen awo ho na mami no ne ba odne ba na kwa na chele cha kwa so tafe na onye be 1.5 year ko 2 years na himka ka chese oto no smash kwa o chese odne ba na ko hospital na ba stop o ko se kwa no e dia ko the other side o dia ko am from polyclinic ana ka bia ono so wolo du niema tishibi tai ebo maame na amunu wa ati maame ne ba de kan afese de maame ne da ho ba kai pa da ho a wo fere ntu vita no da ho na mpabo hu me ne mpabo agwagu sabe ni yemu nyina yi gwa bo ana ko ya wo sem kese pa within 3 minutes no abaya ba ko so ja ono so na ka panyan within 3 minutes na sa the same sport na nipa miensa na ka ball mu na tese odwe ho a na on tiase but second one there onu do nyaliti di but onu so ni three emu ne pa ya onu zo mu asen do ko hospital mu ka se oda so ajare but ya kan wa se mu ani nya ne se ada se pelin fo be ti amon post fre na o ma ya ada so be food base ana se bi am speed drum esa se kwa ni zibra cross e kwa wonu gra na pepa light na pepa enti ama obi hu sa ayi ni pekam eni penchem enti da bi a sa ba stop no so eye so fika so aba fu overhead na ana so overpass na so go so the speed no the free overpass no usame ya no do amon from junction we say ka so na amon go no eye omo boss ye do you same overhead na no do wa e the speed no mo the same speed na omo the foot big ni sane the foot big na mi kara na omo de ko eno na na so a amon for chese na o twibia no ka mo ni pa kwa ni pa be na de ko mu je na o twibia ka bo ni pekum e wo no mo a this yes before I got any pa me say any 3 days na school ni akwala ba ko ka bo na ko and that the 3 days we friend ni pa me so ka so abo mo the same sport wa say every day in day out ka bo ni pa but as ko mo na wono ye mfa ni pa ho any body na say ni pa akani ye mpa ni ko mo ti da bia ni pa wa na ewu afan so eti awra ho na awra ho se mo si a obi ahụ adwiri no say maami a ode me ba ko hospital akwara ne chena ki o ka ne bo no ma entuma no wa akwara no koto da bi Kofi ye fesi ha yate na Johnson baako Nkwanta baako Johnson baako na watwe bia ka moni pakura anya miensa ye ka na ye tie mu fra footbridge aso ya ye footbridge yin so a ankateme bufo be fa so
Abusia. Yanko Brempon Hoy, na Yanko Timantam was near her say. She say Ghana said the day abefu edri mikano. Na ye pese wi asenko nanim no. Saa na yesuku semon so. E ko nanim saa na. Abrempon bampa cha mache. Yeah, that moment you so. Na te sen yo. Nyamana don damo. Ye keka ye so important ho Timantam ho school no ye. Say mo fra na wo fie nyina. Wo mo anya bi ko ne je say obi akọ school te saa ho. Ah, damo I will them na se bano a year school sem na se so akade na se su ne betini aboa ama de sua na de trewo sem akoso ewo eye Otimantam na eye erehon sem ama ne bebe bia na edi eba ye e kire se eba na eye school sem eba na eye enkonya eba na eye trodua amanfo betini enye bi edi asua dia ama won a omoso eti enke na fiti kuma so domo de sene so ati na ko ye no na akwakọ ye bọti bi pa okopie mu ewo subiti se eye papu akura na chese eyadia na nkura mensa eye kuromafo no etimi esi ema nkwala no to mu si ade no na mu titima se the bibi ankoko brade na chese amande be ba betimi ato na so eye ne betimi ato eye school for no na eye homente eno akiri su kopie mu ewo eye ofosu bato na eye ayro so nje papa se nembre a ye present kadisha na adisire sen betwa ko na ni nanke akura bia so betwa nya eye akandifo na afesu atechira fo na se bia mpegi pam ewo eye Tamantemu no na akwakọ ayro sen pa se ukopie wonu ma eye borehole anka kurumafo atu a nanka omodi exercise ko betumi abu nsuo ebi afi wo no sembre ameno kese ko hono ma eye ofosu bato a eno ewo nkwanta south a hono na adane eye school a eye nkwala a omo ewo kg na afisu eye class 1 so enam se eda eni ho akonya anase dia eye nkonya eni ho ntini omo ebutu wono ma omo esua de na akwakọ ayro won se eno achi no Abrempon ba mesro jina hansa na wakọ eno achi na apesa ode to so no. Saa enfoni no a yehu wo TV ne so no. Apata bi no a yabo ne ho no. Hefo na boy GS na say Ministry of Education na say kromafo na mo ba apata no se ne be yo mo ma no ebekwa kwose mu ba bi ni a kire mo de. Why na boy eye kromafo no echale se omoma edachi enye ho ntini se omutini ebo apata na omutini efe emwase ebe yanka aban so betini atwa musufre na ngosi abisi school dan eti ma ho na mpacho kromafo no boss apata ewie ye no achachafo na wo ho no so ye de wan bia people teacher fo no bia omo so pa adwuma ya na say training college fo ni bia mpacho mo so ya achachafo ben ya eba no ye people teaching nsem dia obopie mu ewo Timantam na betima ka say school no be school bia ni ho medika ka people teachers and ewo ho sembre sembre school sa ewo eye Timantam ko teacher for aye teachers ewo ho no be sa school ye ka wan say eye pagba pray teacher makoma ko be say nsia na ho nya omo nyina eye trained teachers qualified teachers omo kuta mu degree ni omo diploma omo kire ade wo ho no I see na say bano teacher ho anase da adechira for adechira mama twa de dia metwa ka say I had people teaching me some de ni eno enhana eno so sa wa hanu ti na mbom na ye akonsidie a ama desuade anase adesua no enko de nimpa eye edan enkonya teaching and learning materials betimi aboa ama desua de kira nsem akode nimu eno ana akwakọ dempa ewa ni say na ni nyina mu no say ye hwesa qualitative form omo esua de anase domo nyo be kra international esua de no na eye koda for so ti be ye enkonya makomako 1810 etimi edema edisu makomako nsia ewo Otimantam say okomonchiche empama eye school makomako be say 170 ewo administration committee aboa ma de so na de kire wo se be ye enkonya wonsem akotwe ewo Otimantam betimi aboa na sa kultu ana se study switch eye nkwanta south eye nkwanta north afi so just kan na hwege bi aka na cracking tumuru pepe be no kase nkwanta south de motima ko yi omochefa ewo eye nkonya no mu ejia ede akwotete ede ama eye schools ne bi na mbom eye kejebi eye buem na afi so eye cracking tumuru na afi district kan na aka ne de pepe be no kase be pue mu ewo eye nkwanta south omonkonya eka ho eye 1810 no
ɛda so si ewia mu ana afei susuo a ɛtɔ yi because omo ni school dan ya omo kosesa nkonya na kogum nya sa damo ntwehwemu a ya ye ɛkyerɛ sɛ asambos no de na ɛkyerɛ sɛ omu ni sika mu timi ama ɛyɛ GS fona timi abɛsesa nkonya na ɛde Dabi obepo ba to bo ase o se koda wo se hifo na ama omo nkonya no Dexus no 1000 mebo a 1800 enti Dexus no e wa assembly ho Dexus mpempa me no kase o ma assembly na e wo eye nkwanta south na nke ese eye district ba kuma ku yin amabo hu edin no mutimi no kukuru e de ekoma eye education directive na musim enti me cheche na hifo se omo ni sika omo de befa ka ama nkonya na ko mpempa me no kase nkwanta south fatima yi omo de e de afrimu ama ti cheche e da koma eye school sa omo yin nkonya ne bi Mate ho na se na hifo na aka na omo se omo ni sika omo de befa nkonya no na mum eba no eye nkwanta no omo de e da so esi ewia mu eye KJB akan omo de so esi ewia mu eye ka chintumuru omo de e da so esi ewia mu eno da na nya ntia se eye gas ka so timi ebe omo de ka e de timi yie eye omo de so efuru na tia se akade shitin nan a mpempa me no ka sei omo so na ye ba no nkonya na asompa ehu se de yie pa na nko mbuta ko fa sa nkonya e da koma adisian fo no o timi nye be atena afesu ade na ba bia pone wono na mpese wo sane mu maye no enkonya ne de ehia wom ne mom aka e won kwanta south ho because omo se omo ni lorry fare e de car be kwakofa nkonya na ba ehwehwemu a ye kire se omo ni lorry fare ana se sika mutimia e de amfa ehyan abesese nkonya no de akọ amama akọ chiche e de ma school for the benintina nkonya na mo e de ma omo na se da koda for e de ma omo mo pam koma school for ya mo bre e won konya nwu nsem no e da so si eye ewiam e won kwanta south a usuo e na ato so eye eba obrempo ba boye na yente nkomo na se ye sese no nkonya no esese schools no na omo pesika de kofa ana sese assembly ni na kofa ma wom e na o school ni niska na assembly ni niska koda ewie nkonya no hande over edema eye otirija code council ana so enochi no ese directorate no etimi ehwe se ana sa family etimi hwe so mutu be fa nkonya no akọ hanno by the mind the directorate a ewo sa manta mensia wenyi na mu nti ese bra no mo hanne over no nkonya no mo assemble no ewo nkwanta south okay nti nkwanta south for so echefa ewom omo de mutini yi omo de komaye na aka eye mansini nsia eye clutching to move eye jasikan eye KJB akan ana so nkwanta north so nkomo fa car ana se bia omo assembly no ntimi emu asamanya eye assembly member kukuru nkonya da come directorate no mo sinye anya konya akokọ chiche e da ma schools na omo ni nkonya bi enti assemblies no na omo ni car e na omo so omo ni sika e na nkonya na ya de acha wo no egu awia mu na ensio bo no na wi ase no wo me da se obrempo ba ye fancy Hawaii me da se pa enti e na wo hunu no e no omo sisi fom ho no hwe baby a ayi mpacha wo fa video yi nsanto so ma me mesere wa hwe baby a mofra yi titie e na enwura etwa mo ho ahia e na ya do baby kakra bi na mofra yi hye mfifi nti baby omo ti awowo empotro enkusio enkro kokroko we wo hwe hakra nkukọ nyina ye ho ntia ne omo gusu tete ho sua de na kokroko na akukọ so bon emponchi nyina ne na mpo de pomeme na wo bia domo ye nkonya 1000 de mom no assembly intumuru krache just kan ne ho assembly ni nika na ni sika na mofra ne te ho na me de e me ya no say BCU say what see you say hwan bedru so no ne ono owo extra classes teachers be say 5 no oni nkola we nyina e be the same examination on the same day with the same marking scheme mama enya Ghana yi wate na Ghana ya dia ye fancy ha na ayi just kan ne krache ne KJB ni ho ahwan na o de enya hwe mompe ka ne sika o se de na mofa nkosesa na mofa mankunya no mo nkola ne entena se
se supapa kura hinime me de me hu nyina no ba bia ye me ya ne say BECU se wasi na duru so no sankola we nyina tete saa wo nim no ene wo mo wo extra classes teachers makoma ko be 5 no e be throw the same question the same day with the same marking scheme. Okay. Enti so we the streets DC na owo sa mensi ahodo ya ya bobo so yi a ya to nkra wai ya to nkra am de supapa kra hini na mami ntwa so na ye consent foforo so me ba ne ato so